जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা অর্থাৎ ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন। বিহারে 22 বছর পর ভোটের ঠিক মুখে নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ কর্মসূচি জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন দাবি করছে রুটিন পদক্ষেপ। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি বলছে ভেজাল মুক্ত ভোটার তালিকার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ। আর বিরোধীদের দাবি বিজেপিকে জেতাতে এটা নির্বাচন কমিশনের মরিয়া চেষ্টা। এই তোলপাড়ের আবহেই ভারত জুড়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে 1950 সালে গঠিত নির্বাচন কমিশনকে ভোট চোর বলে বেনজির আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী। পাল্টা তাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है। फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। বর্তমানে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার, যিনি অমিত শাহের আস্থাভাজন বলেই দাবি বিরোধীদের। এই প্রেক্ষাপটে ইঙ্গিতপূর্ণ হুঁশিয়ারি শোনা গেছে রাহুল গান্ধীর গলায়। পাল্টা আক্রমণে দেরি করেনি বিজেপিও। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। রাহুল গান্ধী কি পদক্ষেপ নিয়েছে? রাহুল গান্ধী যেখানেই পদক্ষেপ নেন কংগ্রেসই সেটাকে গ্রহণ করে না। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এখন পর্যন্ত কংগ্রেস কোথায় কি করতে পেরেছে? রাহুল গান্ধীর আক্রমণের মুখে নির্বাচন কমিশন পাল্টা বলেছে এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে উনি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন, আর এখন নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের হুমকি দিতে শুরু করেছেন। নিন্দনীয়। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যকে উপেক্ষা করে আপনারা নিরপেক্ষতা ও পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। এবিপি আনন্দ।